Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 24 novembre 2025. Voici le sujet de notre commentaire d'aujourd'hui. Le cardinal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, face à la jeunesse quinoise. Nous allons aussi développer sur la conférence de presse de l'armée congolaise FARDC en cycle et aussi terminer notre sujet par l'occupation de nouvelles localités par les agresseurs du Rwanda. Je suis Christian depuis Congo 26 TV, donc msisahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Donc kisi ulisikia nasema tutaongelea habari ya mkubwa wa kanisa ya Kongo wala Kinshasa, Fridolin Ambongo kusumulia na vijana Kinshasa, na vile vile tutaongea juu ya conference ya wanajeshi wa Kongo, na tutamalizia na waasi kushika miji fulani province ya Sud Kivu. Wala maneno sujet tatu zenye tunadevelope hii magharibi ya leo. Gisi nitoka kusema merci tena kubenye hawajajiabone na merci kubasha jiabone juu ya kusoutenir kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc l'évolution iko très meilleure à tel point que donc joie haizi tu permettre tuyue pia kuongea juu ya remerciement ya wale basha kutusoutenir ou bien wale wanaendelea kustenir normalement activité yetu. Wanajua kama juste kusoutenir mtu haikuwa kifasili surtout mu Congo. Donc surtout mwele maparti ya est ya Congo haikuwa kifasile sana puisque ikishakuwa activité politique batu vraiment habakala inajiinteresse sana. Donc batu ba jeune biko beaucoup plus kukanisa par rapport ya ku politique. Donc ulia kuproduire ba politiciens, ulia kuproduire ba activistes pour ne pas dire politiciens, batu bali choisir kuproduire ba évangéliste na ba pasteur et consort. Ulia batu ya ku ulia ba jeune bati concentrer kukuwa na d'immobiliser, de sensibiliser comme tunaona kama mengine mapaisa vile Afrika Sud ma Tanzania ja politique ya inti. Donc ba Congolais nasema tena parti ya este sana banajimobiliser sana par rapport ya ku créer makanisa, par rapport à créer machumba cha maombi, par rapport ya ku peut-être na kunywa jua tukatalia mtu kunywa mais vraiment habiko sana mu activité politique sur naona hier. Donc hatuna génération Z, hatuna Congo. Ni mapaisi zingine ndio kunasikia génération Z iko nafanya madega, mais si kule inakuwa katuni milelo na kwenda imba kisikia kuangalia kisikia kwenda mbinguni. Sasa Fridolin Ambongo, mais avant ya Fridolin Ambongo aongeye, nilikuwa niko na fuatilia information parce que shiba mwa tunalaki tena macho ishakatoka normalement jamari ya kusikiliza habari za Congo, jua kufanya recherche juu ya habari ya Congo pour savoir vraiment nini tunaweza fanza juu ba Congolais nabo baishi kama watu. Nini tunaweza fanza juu ba Congolais nabo baishi nchi mikono gisi ingine mapei tunaona banatiaka batiabo nchi. Sasa macho naweza kwa saa zote ku réseaux sociaux, saa zote ni ku kitabu, saa zote ni ku internet. Si hapa batukia kiongea tu waseme na watu ongea kivitu tunatafuta wala vitu tunakia ongea juu tunabitafutaka na tunabisikiaka, après tunakia tunabisambalaza kwa Congolais. Sasa niko napita, niko natafuta, niko nafuye na kia tombe kwa hii video ya ni opinion individuelle, naweza sema ni opinion internationale puisque haiko congolaise je crois, sauf l'erreur de ma part, mais je crois qu'il ilikuwa Al Jazeera je pense ku TikTok où mama iko naongea juu ya leadership africain. So she was talking about African leadership. Na alikuwa naongea, she was speaking in English, not in French, not in Swahili, not in Lingala, Mweza Kor, Mchiluba wala Mkikongo. Alikuwa naongea mu Anglais. And you all know, nyibote mnayua kama English is international language, English is a diplomatic language, English is a business language. So nilipenda tusikie maneno mbili kwake
comme ça ndio tunakamatia pale, et puis mwele maneno mbili donc tutaikombine na hii nani hii message ya Fridolin Ambongo, comme ça ndio tunaanza kukomate. Tusikilize huyo mama alisema, tusikilize Ambongo alisema, parce que mama alisema normalement ni actualité inaweza sema yenye iko continentale, donc ni actualité ya tout un continent, et donc Ambongo ye alikuwa spécifique, alikuwa donc alikuwa mu logique wala alikuwa mu philosophie naweza sema national. Donc tubasikie watu wawili et puis tunakamatia pale. Toland repeated all the time during my tenure what really is behind the failure of effective engagement with Africa is the disrespect of the Africans. That's where the problem begins. If we cannot accept, if the United States cannot accept Africans as equal partners, if the United States, for example, let's look at this particular meeting, this particular summit. There was no defined agenda. There has never been defined agendas whenever they meet with African countries as individual countries. It's always the United States setting the agenda, the United States setting the policies, and the United States telling the Africans about the policies. That is no way to have any meaningful engagement. If you take, for example, the FOCAC meeting that was held between China and the African heads of state, way in advance, the issues were clearly defined. The agenda was going to focus on trade. It was going to focus on aid. It was going to focus on investments. The African heads of states were engaged in the discussion, in the planning. The outcomes were clearly defined with a way forward in terms of follow-up. À petite échelle, ces chemins d'unité, de réconciliation et de paix exigent de vous un engagement au quotidien contre la corruption et son cortège des antivaleurs. C'est depuis l'école qu'il faut dire non à la corruption et à la tricherie. Les maux dont souffre Kinshasa aujourd'hui, insalubrité, absence d'infrastructures, embouteillage monstre, inondations, ont tous leurs racines dans la corruption qui entretient la mauvaise gouvernance. Voilà huyo mama eko naongea Kiingereza, inawaza kama Congo 26 TV, donc c'est une chaîne locale, une chaîne ya ba villageois si vous voulez, yenye inakia commenter toujours actualité locale ou bien actualité nationale. Congo 26 TV. Donc hatuongeaki lugha za Kimbombo hapa. Hatuongeaki lugha za bakoloni hapa. Mais kama tuko naongea, kama tuko na commenter actualité politique, donc il y a des fois tunafika kule kwa international, tunaangalia balisema balifanya nini, parce que yenye biko tunasufrire, hatuko na sufrire vitu vitu na jikreshi peke. Vitu na sufrire vinatoka à l'international, donc vinatoka au niveau global, vinakia au niveau régional, vinatoka au régional, vinakia au international, plutôt vinatoka donc pardon, vinatoka au global, kisha vinakuya mu régional, kisha vinakuya mu national, et puis vinakuya mu province, tunafika mpaka mu territoire, mpaka tutashuka mpaka mu cité, mpaka tutashuka mpaka mu village. Souffrance tuko nayo. Et c'est pourquoi nasema kama bile bitu bituko na suvir kutoka kule ku global bikie mu région mko mu international bikie mu national bikie mu province bikie mu cité bikie mu village, donc ni bale ndo bana causer ile ma problème yenye tuko tunasibiri. Sasa inalombaka sasa yandeta tunakala na jeter banataka un coup d'œil kule. Nakala one eye. We sometimes like look with one eye what is happening there and who's doing what and why he doing it and why she's not doing it. So mama alikuwa naongea, banampoze question juu ya donc ya Afrique comme continent, msikia kisa alijibia kama Afrique normalement
haingekuwa nayo kontina yenye bashokwa na bangekuwa na respecte, haingekuwa kontina yenye, ingekuwa kontina yenye nayo ingekuwa kwa na engagement yenye iko effectif par rapport ya ma pays puissant, par rapport ya ba décideur naweza sema mondial, wala par rapport ya décideur bwana kamata bana décider décision au niveau ya nani ya planète Terre. Donc Afrique nayo ingepaswa kuwa na intéressé, nao bangisho kia nayo intervenir, balete argument yabo, balete opinion yabo, selo gisu mama anasema. Donc habashimia kipa africain. Et puis tena ana évolué huyu mama anasema nini? Anasema kama anasema kama mama tena anasema nini? Anasema tena nini mama? Mama tena anasema kama il fallait Afrique nayo ba leader africain, tuseme Afrique nayo bakwe na intéressé. Donc wakati yenye biko na formuler ile banaitaka sasa, biko naongea politique na sasa biko na formuler magenda. Kisi mlisikia anasema when they setting agendas and when they setting policies, so Africa supposed to be contributing, Africa supposed to be away, Africa supposed to be engaging as well to contribute to what they call to so-called decision or well decision or planet decision and wherever the case may be. Anasema ule mama iko nasema mlugha ya Kiingereza. C'est ce que la maman elle est en train de dire. Donc pourquoi nilianzia kwa ule mama? Nianzia kwa ule mama c'est puisque mlisikia gisi mnasikia Fridolin Ambongo anasema. Gisi mlisikia Fridolin Ambongo anasema juu ya Felix Tshisekedi. Felix Tshisekedi mweko nambia. Mais niko najiuliza ya seba tuko nafanya commentaire ya des fois unajiulizaka est-ce que biyo mama nasema na biyenye tuko na traverser biyenye baswandiza balidere betu baswandiza banatuongoza biyenye banatukishake, est-ce que vraiment il y a vraiment ile opportunité na ile chance na ile occasion ya kuwa na ba éviter nabo bakie nani bakie kuprendre part ya ile ma décision, kuprendre part ya ile ma policy, ya ile politique, kuprendre part ya ile ma agenda, wakati ebo beba na tuongoza swandiza habana conscience ya siye benye banaongoza. C'est ça la question dont je suis en train de me demander. That's the question I'm asking myself. Donc, iko pratiquement et théoriquement iko impossible. Pourquoi iko impossible? Iko impossible parce que ukiangalia saa hii Rwanda ya Kagame, kisho naangalia Kongo yenye swandiza Felix Tshisekedi konaongoza. Ukiangalia saa hii dia politiki yabo beba wili. Bale batu bawili, bale bote ni batu ni mtu mmoja bale. Ukiangalia vitu biko nafanza ku peuple congolais. Donc utapenda comprendre kama no hapa hakuna leader mondial mwenye wa pays puissant mweko serie mwenye anaweza kopere na haba watu bawili. Kama mzungu angala nakuya anakuconvaincre, una créer ma politique bo zanga tina politique kana chino na migulu aseme juu kwa kupatia milioni ya franga uko na uwe milioni 12 milioni ya watu juu ibe oro juu ibe casterite juu ibe colta ubebe bazungu bakufurahie baone kama wewe unakuwa good man, kama wewe unabasikiaka bokoneshi kama no bakona kudanganya kama wewe uko different par rapport ya wengine ba noir, uko different par rapport ya wale watu wemko mnaua, wewe uko na akili ya mingi, uko expert, wewe unapendwa, ulizaliwaga uko na fasi special kule mbinguni, uko na damu yako special. Donc uko na watu wengine jwende ba satisfaire ba occidentaux. Et puis unapenda tena wale ba occidentaux wa kukamati sérieux ba kurespecter aseme sasa kuna formuler ma policy zabo ou bien sasa kuna set ma agenda zabo kwa kuite wewe. Je crois que mama hapa iko na jidanganya. Aba ba occidentaux aba bemko mnasema hizi ma institutions internationales hizi
zinayua bien leadership africain, zinayua bien kama africain hakuna vyenye tunaweza weza kufanza à part peut-être sale boulot. Donc à part peut-être bwizi. Ils savent bien ni buyuai tu tuko natia tu mamangu tumebanaiwa kama Afrika na leadership Afrika ni ya baburuti. Hakuna vienezo za kufanya. Puisque ukiangalia vile wanafanzaka vyote porque vinafanana. Macron alikuwa free seat. Chikura kama sharudia. Alikuwa free seat kusomea ya G20. Ukisikia viko naongea juu ya Kongo, utapita na regreto unasema maana nchi isabi ko naongea Kongo. Hapa kwa kina vya mzuri vya kuongea juu ya Kongo. Na ndio pour comprendre kama tuko banyura. Iko naongea mbele ya president africain swandiza. Alikuwa wote walikuwa wanayala kule. Ni regrete maraba Felix ya kwenda sio Jean maraba. Akwende mnapenda vya vile. Sio kama bali invitation sio kama vilikuwa maraba. Kama alikuwa atampiga coup d'etat hizo bongo bongo kwa tuambia si yu. Donc iko nasema aseme yeye bako na basha saidia Kongo, bako na saidia nani basha nafa aide humanitaire muli mkongo ja vale batu kule kuwest zile province mbili za Kongo zenye ziko zina Sibiri. Mpaka nikasema Mungu wangu, pourquoi siye kwa bana kuoni siye inakuwa ni problem, ni humiliation tu. Baende huku inakuwa ni Kongo na biba naongea ja Kongo, abongea ya Kongo kitu kikinaweza sikilikana. Inakuwa tu ni probleme, sa vile Kongo hapakuwa kiba, sa vile hapakuwa kiba politicien, sa vile hapakuwa kiba leader, sa vile kuna kwa kimtu. Donc ni watu wanaenda ongelea ni ba bolole ba moyo hivi, banakiaga baongelea juu hakuna beneza kufanza, hakuna bibi banafanzaka, hawezi kiko naongea kia mzuri juu hapo. Iko naongea ngwaseme basha basaidia nani aid. Huyu Macron huyu. Niwaambia tena classic na haiko ndo mara kwanza nasema. Ni mwenye anachezaka iko nacheza G2. Huyu iko nakiwaambia anaonyesha kama no yeye ni mtu mzuri, France inasaidiaga, iko saidia ba Congolais, aide humanitaire, unaona kama biko nguvu, ilikuwa sema kama bafungule aeroport, lakini gisi bafungule aeroport hakuna gisi, jo M23 inakatala, na unaona M23 iko na nguvu, iko puissant na yeye hizi jengere mu affaire intérieure ya pays ingine, et donc biko nachunga bangale kama volonté ya swandiza ba M23 kama bataitika nabo bafungule aeroport. Macron yuko na kiaongea. Kuna ongea nchi ya babolole. Pourquoi? Puisque ndio gisi bako. Nasema vile kuna politique ya double jari. Yeye Macron ndio kuna financer swandiza ba M23 biko tuambia à travers Kagame na Rwanda yake ono ya minorité yenye existe. Mais ule Macron tena ndio konaenda na boss Bangereza wanasemaka iko naenda na G20 kama iko nasaidia ba Kongole, iko na nani aide humanitaire. Tuko na babolole tu hakuna haiweza kusema. Iko kule banamweka tu mfasi moja hivi kwa aere, uko climatiser na wanamwambia kama yeye ndio president mwenye haiweza kukamata decision, president mwenye haiweza kudefendre hata kuku. President mwenye haiweza kudefendre hata shamba ya mashu. Shamba kalanga hii haiweza kuidefendre. Wala nyanya mshuma. Donc banamtia mzoni moyo iko comfortable, mu biro moyo banamjengea kabiro wakamtia kama ni kamera, banamtia pale na watu wanamzunguka na mabunduki wanampatia milioni ya franga. Donc biko na uwa, biko banapia unaambia no wewe bakia tukule wenjo president uko nasema kama biko biko nafanya. Iko na kia danganya watu. Unaweza jiuliza. Yeye Macron Dr. Mukwege alitoka lalamika par kwambia koma Union Européenne. France inafaa partie ya Union Européenne. Ilitoka financer armée ya Rwanda kama ni 20 millions d'euros. Na hiyo armée ya Rwanda ndio yeye iko Mkongo. Iko tuambia kama anakamata mesure defensive. Huyo Macron anakia tena kwambia kama unasaidia Kongole aide humanitaire. Donc biko wanaiba vitu, bakiba makolta vile umaoro vile, banaangalia kama wanaujisha juu ni machenga. Ile franga yote banaweka kule kwao zinawasaidia kule kwao, banakamata machenga. Mwende tuoneshe watu wa good men, mwende mbasaidie wale ba boruchi kule. Benye bashakimbiza makambi. Ase makambi beko shinda banau. Mais après anakia lalamika. Donc yeye kwa kili ya Macron iko napenda poteze milioni ya franga jo a satisfaire ba M23 c'est-à-dire
Donc Macron anaweza kuambia M23 shit ko France tuko na droit de veto moni. Donc na shindo tuko ba pays puissant. Tunakala na formulaire wa za dunia. Tunasema M23 mko ba rebeli, mko ba aggresseur mrudie kule kwenu. Hapendi kusema vile, hana nguvu ya kusema vile Macron. Mais iko na nguvu ya kupata franga za atakiaribisha akiasiafai apane aide humanitaire. Bakamwambia abruti na abruti na akatika vile kama njoo iko na basaidi. Voilà politique ya pays yenye watu wabayubi bikwe mwabaini sangapi. Kama Macron kabisa kuwasaidia, kama Macron kasaidia Kongo, ilisifia na kamata simu tu anamwambia Kagame, please tunaona unauzi, watu wanakufa sana, milioni wa Kongole wanakufa sana, ona watu wakulaki, ona watu watembeaki, ona vienye hapa watu lenda tia puli kuna tesa watu, iski unaweza kuna watu, iski unaweza rudisha watu yako. Kagame isikatala. Mais hata fanza vile. Pourquoi? Parce que ndo ba bénéficiaire ba bile bitu. Pourquoi? Parce que ndio kona tuma bale ba M23. Soi-disant M23 ni concept yabo, ni création yabo, donc ba bénéficiaire ni evo. Tumachiri yote kona pite kona ita kule kwa Paul inabafata kule. Asa huko kuna kitu kwa chechesha ba Kongole tu kwa mbembe vitu vyenye havina maana. Ndio reality. So hakuna gisi banaweza weza kurespekte leadership africain wakati ingali leadership ingali naenda mwai ya kuharibisha ya kufanza hivi. Iko pratiquement impossible. Et donc Fridolin Ambongo ile kia sema juu ya ba résister corruption, ba résister trafic, ba résister détournement, ba résister inondation. Dieu qui s'y prépare Kambongo, vous préparez biso ndengwana. C'est comme ça que vous nous avez préparé. Vous nous avez dit, vous nous avez appris, en tant que pasteur, en tant que l'homme de Dieu, qu'il faut tout pardonner. Qu'il ne faut pas s'embrouiller avec ce que nous sommes en train de traverser sous la terre, car un jour, nous allons vivre heureux. C'est ce que vous nous avez dit. Qu'un jour, nous serons dans la joie. Et cette joie-là sera éternelle. C'est ce que vous nous avez appris. Alors, tellement que vous nous avez appris ça, nous sommes aussi dans l'opération, nous sommes dans la même théorie, donc d'accepter de tout pardonner, même si on te vole, même si on te viole, même si on prend tout ce que vous avez, tellement que vous nous avez appris qu'il faut pardonner. Et voilà, tunaendelesha vile vile, nous continuons. Na kudénoncer kuambia ba jeune be abiko préparer, ba jeune be abiko mobiliser, ba jeune be nyabiko politicien, abiko politiser plutôt, ingali tu vile vile nikumuliza muda bure. Hakuna kenye kitaendelea puisque la jeunesse haiko mobiliser, haiko informer. Donc parti politique ziko tu pale ni parti politique za election. Na basi na wakati ya kwenda kamata corruption ndio zinasikikanaka. Ndio ile habari. Na haiko tu bajene ndio batamobilize. Bale bajene balizaliwa. Hiyo ndio kusije ya pili. Balizaliwa na basuandiza biko na basoda bababo ni basoda. Tuko na ikala tunaona armée ya Congo ngo inakia fanza conference press aseme juu ya Marimer, aseme juu ya biko nasema aseme sio kama basoda bali arrêter kama ba generale kama banani ba masuzu kama bachuewe et consort. Et donc nilisema tena ile siku kwekuko armée haikuwa kia kulalamika kila siku. Armée haikuwa kia asubuhi ikipana message magharibi kwa conference siaona kale conference ya armée saa zote. Ile kusema ngo balibana masunzu siyuwi banani. Donc mile kutufraper ni chef iko nakimbia ma responsabilité zake swandiza garde de la nation puisque il ne veut pas travailler, hapendi kugombana. Sasa ile kushindwa kugombana bien anaweza fanza tu kujifichika, ifala jifichike mu armée kama armée iko na trahir. Armée haiwezi kutrahir puisque armée inakuwa service commandé. Nekishakuwa service commandé pakishakuwa ba généraux biko na wale watu wanabafata kama ni baba nakuwa siwi armée bien mais
Banakuwa na bana unakutana piko mkubwa, piko chini ya mkubwa, piko chini, piko chini, piko chini. Kama wa kwanza normalement alikuwa corrompi, wa pili haizi kuwa corrompi, wa tatu haizi kuwa corrompi, wa nne haizi corrompre. Mweza koro. Wa tano hawezi comporter na ile aptitude. Et si vraiment il y a ma sanction, et si vraiment qu'on a pas lipa frangavo, et si vraiment biko mobiliser, et si vraiment banapenda nchi, et si vraiment l'état iko na répondre comme attente zabo na kwa aspiration na kubesoin zabo. Donc bote hawezi trahir. Pale iko na tudanganya. Au tunaambia kama armée nationale, mfarde sei armée kama ni 50 hommes, bote ni ba corrompi. Bote hakuna ba patriote. Mko ba patriote ndio ba mingi. Mais tellement que chef ni collabo, tellement que gouvernement ya chef pour généraliser ni ba collabo, iko na tafuta ile Bangereza wanaitaka scapegoat, kwenye atakimbilia, kwenye atafichama kike na pretext kama armée iko na kimbia. Ndio vyenye chef iko na fanza vile. Mais à part hivyo hakuna vyenye chef iko na fanza kia danganya. Depuis armée walianzaga Bunagana inakimbia katu. Maake hivyo habayashanja katu. Basho tombea bashavya formation kan mara 4 kan mara 5. Maake na wale wanafikaga kwa sababu maake kule formation kwa banaenda fa formation hivyo bi banafuchanga na kwa ni corruption tu. So utafika kule kwa kituma kufura kwa na ukakuwa corrompi ukakimbia hiyo kama ukimbie vitu vitaendeka. Maake après ben kwa tunesha. Hiyo yote ni nini? Ni kwa corrompi. Na hiyo yote ni nini? Njoo bi kuongea baba Macron, njoo biko banacheza politique ya double G. Iko na mgere Félix huku, anagere Kagame huku, anagere soi-disant Nanga huku, et puis anagere na ba généraux huku, na ba ministre ba Félix huku. Msisahau kama Laurent Désiré Kabila ibisaga biso. Laurent Désiré Kabila, il nous avait dit qu'il avait regretté comment soi-disant les pays puissants là, les Macron là, étaient en train d'appeler ses ministres pendant toute la nuit. Kabila l'avait dit, c'était pendant la journée, ce n'était pas pendant la nuit. Et tout le monde avait écouté ça, et tout le monde était à l'écoute. Ce n'était pas un secret pour quelqu'un dans ces pays-là, ou bien dans la République démocratique du Congo. Donc, tungali moi les philosophies, na moi les logiques, il y a box dans tout qu'on fait les politiques, on est la politique, il y a patronage, il y a patrol pays mzima. Banayua swandiza ba généraux kwenye biko, banayua swandiza kama ni ministre kwenye biko, biko na manimero ya ba député. Mliona dernièrement hapa huyu nani, ambassadeur wa Amerika alikuwa Peter Frame kama nani. Mwana wakati fulani iko naita ba député, iko na ba invité kwake na banaenda. Ebo kwabo kuba Kongole ebo ba bruti, ba député ba bruti, ba mzungu akete anasikia kama vile ni leaks, sasa vile ni fieri, sasa biko yatenda mpatia. Okay, mzungu iko na mchinga njoo mbebe buoro bwiko nao. Mais tellement que ni nègre na liko colonisé. Aiko na kwa sa vile vingine. Tellement que nègre ko colonisé a commencé à parler président. Donc, ye kuongea na mzungu anasa ni leaks, anasa vile kitu mwa spécial sana, sa vile yenjo. Donc yenjo adire. Na vile kuna taalamu ya ajabu sana. Wakati benzake saa hii ile umapolitiki wa Macron shanza kukatala. Afrique c'est par quoi sommet nilitoka banisha ni warapele tena ba Amerika balikatala batakuya ba Sud Africa bakamia kama mtakuya mwache shitaendelesha sommet kama haiko mwa mko haiko sema dunia itaanguka wale takatala kutembea. Donc sommet shi tunaiendelesha ya G20 na kaka délégation ka négligence que mnatumia sema tutakapatia nani pouvoir turemettre pouvoir présidence ya nani ya G7 hatutabapatia tutaifanya à travers ministre des affaires ministre ya relations internationales. Voilà comment iko na réagir. Lakini mweye mko na ba Mungu wangu kama ni banani kufaire face Kagame tu ni probleme. Mwanaume anaanza piga magoti busubuhi, apige magoti magharibi, apige magoti usiku. Donc atili pona sema huyu skimtoyo vraiment tuni kuna tufanizia vya hivi. Est-ce que kama batuyen. Donc ndio ile habari ya FARDC. Donc il faut que changer d'idée, il faut ça reprise stratégique, armée nationale de reprise stratégique. Ile jina FARDC kuitoa. Nasikia soi-disant na ba M23 benyewe nanga iko na bana malokate zingine. Ni acteur angalia acteur wa wale watu. Ni mtu wa Macron
biko na mkontrole bloa nozo sala eza bien eza bon na kweko na wine pale kuko maminere. Problème iko hapa haiko question ye mko na kana mbiliwa sema ni mauvaise gouvernance parce qu'on sikia nanga iko na pousser argument zake ndio attraper ba congolais ba faible ba maîtriser politique ngo Félix qu'on appelle changer constitution au kupataga élection au mauvaise gouvernance. Oui, tunaichika hivi vitu vikome haiko ndio objectif. Rwanda ikamata kwa na spend zile milioni ya franga aseme juu Félix a changer constitution. Aseme non juu Félix si kama ni minorité. Aseme non aseme juu Félix si ana gouverner mbaya. Aseme juu Félix ni mwizi. Aseme juu Félix anakula corruption. Ndio Kagame alete ile arme kule. Kwa milioni ya franga kwa shinda banamaliza par jour. Hawezi. Biko ndio na sécuriser ma cité minière zabo. Na kama biko na vifanza habezi vifanza aussi longtemps ba Congolais biko concerné. Habezi vifanza aussi longtemps numéro 1 soi-disant président iko concerné. Le président iko concerné et c'est pourquoi biko bana vifanza. Na biko bana vifanza jia nini? Hii mnasikia ma territoire za mpya kwenda barakamata vision na target ingali pale pale kuko ma minere ile ma localité ziko na ma minere kule Mashabunda. Peut-être iko mswandisa iko kiambia koro ya doa. Tellement que tuko babruti, hatuna waswandisa ba politiciens, hatuna ba activiste, hakuna wakuuliza chef na ikule ni kiburi na kiburi. Ashaga yeye BRTP wanamwambia kama ni president, wakati kama watu wote wanakuwa chini ya vilato yake. Mami kama Kongo mzima, pays mzima kwa chini ya vilato yake. Yenjo anaiwaka, yenjo maître donc yenjo show yemaka sio leo panapumuzia watu. Yenjo anaiwaka kama wewe utaishi leo, kesho hautaishi. Ndio hakuna kumuuliza. Akasababu kama pays ni patrimoine nyiko kome, haiko bien privé ya mtu na haiko kwanza kwa pale na itakuwa kwanza kupacha. Hivyo vyote il a déjà oublié. Tellement qu'on les a mis dans une zone là un peu confortable. Donc, on lui donne presque tout. Il y a des applaudisseurs qui sont toujours là juste pour applaudir. Ce soit bien dit bon. Donc, ils sont là pour applaudir. Voilà que si chef iko. Saa ingine kuna kamatiwa. Nile ingine kuna kamatiwa. Nile kushindwa weko na kia kamata banashindwa. Ifali kubatuma bale bananga, bale ba makenga, bande soma rapport mapingi. Qu'est-ce qui est écrit? Nini iko muli? Du rapport mapingi hakuna mwataisameaka. Inaweza kuwa gouvernement ya saa yanaweza iacha. Mais gouvernement ze shit na yuwa zisiku zinakuya yenda kuya. Yeshit aletaka. On va tout fouiller. Tout fouiller na batutenu batalipaka. Je peux vous le garantir. Voilà, ilikuwa nayo msahau kulaki na kusubscribe tena tunaona tena bye bye.